Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une leçon d'orthographe concernant la différence entre ou et ou, la et la. Alors, أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم مرة أخرى في درس الأورثوغراف. هذا الدرس يتعلق بالفرق بين ou و la ولا. Alors, quand on entend ou, la, on ne peut pas faire la différence entre eux. C'est-à-dire, أننا لما كنطقو ou لا ولا ما كنقدروش نديرو الفرق بيناتهم، يعني عندهم نفس النطق. إذا باش نعرفوا نفرقوا بيناتهم كيخصنا نعرفوا لا فونكسيون دو شاكون، يعني العمل ديال كل واحد، يعني كل واحد وراه عنده لا فونكسيون ديالو، يعني عنده العمل ديالو. Premièrement, ou sans accent et ou avec accent. Alors, ou sans accent est une conjonction de coordination qui indique un choix. On peut le remplacer par ou bien. Alors, ou sans accent, ou sans accent, c'est-à-dire l'accent شناهي accent هي داك الخط المائل اللي كنديروه فوق الكلمة. إذا ou sans accent يعني راه ما فيهش داك الخط. Ça s'écrit OU في deux lettres OU. إذا هاد ou sans accent شنو كيعني لنا le choix. Le choix, qu'est-ce que ça veut dire le choix؟ يعني هو الاختيار. ولو شوا بطبيعة الحال كما كتعرفوا بأن لو شوا كيكون ما بين جوج ديال الأشياء أو أكثر، يعني كنختار واحد الشيء من بين بعض الأشياء ويمكننا نعوضوه، يعني يمكننا نقولوا tu préfères ça ou bien ça، يعني واش غادي تختار هذه، واش تفضل هذه أو هذه. بمعنى أوضح أن داك ou sans accent كتعني أو. Exemple, veux-tu boire du café ou du thé? Veux-tu boire du café ou du thé? إذا هنا عندنا le café ou le thé. Alors كنطرح السؤال، واش تشرب القهوة أو الشاي؟ يعني راه كاينين جوج ديال الأشياء غادي نختار واحد من بيناتهم. Tu as un frère ou une sœur؟ يعني واش عندك أخت أو أخ؟ إذا لاحظوا أن هاد أو جات كتعني أو. Ou avec accent est un adverbe ou un pronom relatif, il indique le lieu. إذن ou avec accent لاحظوا أن أو هذيك أو شنو الفرق اللي كاين؟ هو داك الخط المائل الصغير اللي كاين فوق الأو هو اللي كيبدل المعنى ديال أو. إذن هو c'est un adverbe ou un pronom relatif qui indique le lieu، يبين المكان. Exemple, la maison où j'habite est grande. La maison où j'habite est grande. يعني المنزل أين أسكن كبير. إذا أو هنا كتعود على la maison، على le lieu. إذا أو هنا شنو كتعني؟ il indique أو كتعني لنا le lieu، يعني كتبين لنا المكان. Où est ton cartable؟ Où est ton cartable؟ أين هي محفظتك؟ إذا أو هنا كتعني أين، وأين كنقصدو بها المكان. Où vas-tu؟ Où vas-tu؟ يعني أين تذهب. داكوغ. إذا لاحظوا الفرق، يعني بسيط خصنا غير نقدروا نميزو بيناتهم. هو أن أو sans accent كتعني الاختيار، يعني كنختار ما بين جوج الأشياء أو أكثر. ou avec accent il indique le lieu، كيبين المكان. Deuxièmement, la sans accent et la avec accent نفس الشيء بحال ou. إذا عندنا لا ça s'écrit يعني de même façon، ولكن لا avec accent زايده داك الخط المائل فوق الأ هو اللي كيجعل الفرق بيناتهم. Alors, la sans accent d'abord est un déterminant défini et il se place devant un nom au féminin singulier. إذا la sans accent يعني لا اللي كتكتب avec ال ما فيهاش الخط فوق الأ،
alors هي كتعتبر un déterminant défini يعني هي وسيلة للتعريف et il se place devant un nom au féminin singulier يعني يعني الموقع يعني المكان ديالها كيكون قدام لو نو في الفيمينان سينغولي يعني المفرد المؤنث يعني بمعنى انها هي كتجي لتعريف اسم مفرد مؤنث. داكوغ exemple il visite la campagne il regarde la télévision. اذا campagne c'est un nom féminin singulier, télévision c'est un nom féminin singulier. اذا هادو بجوج اسماء مؤنثه ومفرده في نفس الوقت. اذا وداك لا كتكون يعني مصاحبه لهم يعني مرافقاهم باش كتوضح يعني باش كتعرف هذاك الاسم المفرد المؤنث. et aussi la sans accent peut se placer devant ou derrière un verbe. اذا وايضا لا sans accent يعني لا بدون اكسون كيمكن لها تجي يعني تكون الموقع ديالها يكون devant يعني امام ou derrière un verbe يعني يمكن تكون قدامه او موراه. exemple il la regarde il la visite il la regarde il la visite. اذا هنا جات قبل لو فيرب. اذا علاش هنا جات قبل لو فيرب؟ هنا قلنا بان سي ديتيرمينون ديفيني وجات هنايا قبل لو فيرب. اذا هي عاده كتجي مع لو مو مع لو نون فيمينا. هنا جات قبل لو فيرب الوغ غنقولوا علاش. اذا لان هاد لا هي في الاصل كتعود على داك لو نون فيمينا سينغولير يعني هي راها كتعرف داك لو نون فيمينا سينغولير ولكن درناه هنا باسكو عندنا لا فراز كتكون عندنا لا فراز يعني ديجا حنا هضرنا على داك لو نون فيمينا سينغولير في لو ديبي د لا فراز وفي التتمه باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون pour éviter la répétition باش نتفاداو التكرار ديال داك الاسم كنديرو لا هنا وكتعني لنا هذاك الاسم il la regarde. d'accord par exemple غنقولوا il parle avec la fille et il la regarde. ما كتبتش لا فراز كامله هنا ولكن انا كنوضح لكم. اذا il parle avec la fille يعني يتكلم مع الفتاة et il la regarde ويشاهدها يعني وكيشوف فيها. اذا هنا هاد لا راه كتعود على لا في ولا في راها سي ان نون فيمينان سينغولير. داكوغ il la visite oui il la visite حتى لا هنا كتعود على لو نون فيمينان سينغولير اللي كيجي من قبل منها وهادشي قلناه بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون يعني باش كنتفاداو داك التكرار ديال لو مو. لان غادي نقولوا il parle avec la fille et il regarde la fille كنتفاداو داك التكرار وكنقولوا il parle avec la fille et il la regarde. d'accord là avec accent et le plus souvent est un adverbe de lieu. il peut être remplacé par ici. اذا هنا لا avec accent كما كتلاحظوا عندها داك الخط مائل فوق الأ وهو اللي كيميزها على لا sans accent. alors هي c'est un adverbe de lieu يعني هي il indique le lieu كتبين المكان وكيمكننا نعوضوها بإيسي. exemple nous sommes là nous sommes là. alors ممكن اننا نقولوا بان nous sommes ici يمكننا نحيدوا لا ونديروا بلاصه ici وما كيتبدلش المعنى ça change pas. nous sommes là. on l'emploie aussi on l'emploie aussi après un nom qui a pour déterminant ce, cette ou c'est. dans ce cas il renforce le déterminant. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني يمكننا نستعملوها ايضا après un nom يعني من بعد واحد الاسم اللي عنده في لو ديتيرمينون ديالو ce, cette ou c'est. وهادو كيعني وهاد لي ديتيرمينون هادو ce sont des déterminants démonstratifs يعني للإشارة. alors exemple ce moment là إذن في هذا الوقت. d'accord إذن هنا il renforce le déterminant يعني كيزيد يقوي هذاك لو ديتيرمينون كيزيد يوضحو أو يبينو.
اذا احنا شفنا في الدرس هذا الفرق ما بين او او، وعرفنا لا فونكسيون ديال كل واحد، ولا وشفنا لا فونكسيون ديال كل وحده. اذا كنتمنى ان الشرح يكون وصل لكم يعني بطريقه واضحه وجيده، وقدرتوا دابا تعرفوا الفرق ما بين كل وحده، وما غيبقاش الاشكال، وما يبقاش ما تبقاش داك الحيره ديال انني كنبقى محتار شنو ندير، واش او ولا او، لا ولا لا. يعني دابا كنتمنى ابتداء من هذا الدرس هذا او من هذا الشرح هذا غادي نقدروا نديروا كل حاجه في بلاصتها، وبطبيعه الحال غادي نقدروا نجزوا التمارين ديالنا بطريقه صحيحه 100%. هذا هو الدرس ديالنا اليوم. كنتمنى نلقاكم في درس لاحق ان شاء الله بصحه وعافيه، وشكرا على حسن تتبعكم، والى ان القاكم في درس لاحق. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم معي جيدا من هذه الدروس، وما تنساوش تدعمونا بلايك، تفعلوا الجرس، تضغطوا على زر الاشتراك، وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده على الكل. Merci d'avoir regardé. À bientôt.